अच्छा पिलामाने तमने समस्ते केमती अछ मु तो बहुत भलरे अछि। आशा करूची तमने मध्य समस्ते भगवान का कृपारू जे जोठी थाओ बहुत भलरे थिबो आ मन दे पाठ पढुथिबो। पाठ पढुछ त तेबे आमे आज सुंदर गल्पटी सुनिबा। जो गल्पटी मु पिला दिने सुनिथिली ताकू तुम मानकू सुनिबाकू जाउछि। तो मु जतेबेले द्वितीय श्रेणी रे पढुथिली मोर जणे दीदी ए गल्पटी मते कहिथिले। ताको ना होछि अपराजिता संबल। तो गल्पटीर ना होछि कथाटिए कहूं। साधव पुओ आउ साधव बहु माने गोटे सहर रे रहउथिले। तो तुम माने जानिथिबो आगो काल रे साधव पुओ माने बोईत धरी वाणिज्य करिबाकू जाउथिले। बहुत धन संपत्ति धरी से माने बोईतरे फेरुथिले। आषाढ़ रे जाउथिले आउ कार्तिक मास रे फेरी आसुथिले। तो थरे कोन हेछि ना साधव पुओ माने वाणिज्य करिबाकू गले आ तांको संगरे तांको मां थिली। साधव पुओ साधव बहु माने रहउथिले। तो तांको संगरे तांको मां थिली। सात पुओ जाको वाणिज्य करिबाकू गले तांको मां को कहि करी गले मां आमे वाणिज्य करिबाकू जाउछु आ तू आम स्त्री मानकर देखा रेखा करिबो। आम स्त्री माने तो दायित्व रे रहिले। किंतु ताको मां बहुत लोभी थिले। से कहले हां रे बापा तुम माने जाओ मु बहु मानकर देखा सुना करिबे आ। या कहि तांको पठे देले। तापरे से कोन कले ना ए बहु माने केमती मरि जांतु पळे जांतु बोली तेंतुली पत्र रे भात दउथिले। तेंतुली पत्र तो माने जानिथिबो केडे छोटा छोटा सेतरे से भात दउथिले। आउ से माने कोन करिवे खाइबाकू किछि न पाई उपाय चिंता कले। हमें कोन करिबा गोटे उपाय भाबी भाबी से माने कोन कले ना नई को गाधोइबाकू जांती। आउ कहले से बहु मानकू सासू छाडंती नाही केवल नई को गाधोइबाकू जांती। तो से माने नई को गाधोइबाकू गला बेले देखिले गोटे गछरे भरपूर फल अछि। से फलर ना होछि महाकाल फल। को फल ना महाकाल फल। तो महाकाल फल से माने कहले अरे ये फल खाइले तो भलो होंता। से माने जेतबे गाधोइबाकू जांती समस्ते पाळी करी फल तोलंती आउ फल को फटेई के से माने भरपूर पेट भर्ती करी फल खांती आ घर को फेरंती। ए बळे भाबरे अनेक दिन बीती गला। बुढ़ी भाबिले सासू बुढ़ी भाबिले कोन ए बहु माने मरु नाहंती केमिति। मु तो तेंतुली पत्र रे भात दउछि मानको गोटे गोटे भात दउछि ए माने बंची छंती केमिति। नाही माने तो कुआडे भी जाउ नाहंती खाली गाधोइबाकू ही जाउछंती। ठीक अछि मु लक्ष्य करे। तापरे बुढ़ी लक्ष्य कले। लक्ष्य कले जे से माने फल तोलुछंती फल फटेगिरी खाउछंती आ घर को फेरुछंती। अभिशाप देले। सासू अभिशाप देले जे हे महाकाल फल तू जदि सतरे महाकाल फल हेइथिबो ताहले काली सकाळ को ऊपर सुंदर भीतर अंगार हे जाइथिबो। तो अभिशापटी लागि गला। सतरे फलटी ऊपर सुंदर आ भीतर अंगार हो जाइथिला। से दिन बहु माने गाधोइबाकू गले बड़ बहुर पाळी थाए। बड़ बहु फल तोड़िला देखिला अरे केडे सुंदर देखा जाउछ रे आज बढ़िया लागिबो फटेके खाइबा। समस्ते कहउछंती मते आग दबो सान कहउछि मते आग दबो मु परा तोर गेल्हा भौणी एमती सब होउछंती। देखला बेले फटे देला बेलको पूरा अंगार हो जाइछि। से कहले आम भाग्य रे बुधु एटा भी नाही। तो आमे कोन करबा चलो आमे नई रे पहरी पहरी पळेइ जिबा आउ जोठी लागिबा लागिबा नहले नाही आम भाग्य आमे बंचिबा नहले मरिबा। या भाबी नई रे पहरी पहरी से माने पळेइले। लागि गले गोटे टापू रे। जो टापू रे लागिले सेठी कोन थिला जानिछो गोटे बड़ राजबाटी थिला। सेटा गोटे बड़ राजबाटी आ सेठी केही नाहंती केवल गोटे मांकड़ छडा आ केही नाहंती। से मांकड़टी कोन करे ना प्रतिदिन सकाळू जंगल को जीवो गाई चरेबाकू जे संध्या रे फेरी आसी राती रे आसीबो आउ तार घरे से सोई पड़े। तो से आउ एते बड़ राजबाटी तो जानी पारेनी। से माने राती बेला सोई पड़ंती दिन बेला तांकर राज करंती मजा करंती आउ सेठी घिओ लोहुणी जेहेतु गाई अछंती घिओ लोहुणी क्षीर सब प्रकार व्यवस्था थाए। किंतु मांकड़ किछि खाएनी खाली जंगल रो फलमूल खाई से रहे। तो ए हिसाब रे चलीछि बहुत दिन होला। तापरे दिने कोन होइछि ना मंडा पिठा कले। मंडा पिठा करी सान बहु कहला आमे सब बेले मंडा पिठा खाउछु छेना मंडा तयारी करी खाउछु मांकड़ को दबानी।
ରାତିରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦିନେ ଶୋଇଛି, ତା ଉପରକୁ ସାନ ବୋହୂ ନେଇ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖଣ୍ଡେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ତ ତା ଲାଞ୍ଜରେ ପଡ଼ିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ର ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିଲା ମଣ୍ଡା ପିଠା ପଡ଼ିଛି। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଖାଉନି ମଣ୍ଡା, ଆଉ ମୋ ଲାଞ୍ଜ ଖାଉଛି ମଣ୍ଡା, ୟାକୁ ମୁଁ କାଟିଦେବି କହିକିରି ଯାଇ ଢିଙ୍କିରେ ପୁରେଇ ଦେଲା। ଢିଙ୍କିରେ ପୁରେଇ ଢିଙ୍କି ଛାଡ଼ିଦେଲା ବେଳକୁ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମାଙ୍କଡ଼ର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ କଣ ହବ? ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ମାଙ୍କଡ଼ ମରିଗଲା, ଆଉ ଆର ପାରିକି ଚାଲିଗଲା। ତ ଏମାନେ ଭାବିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ କଣ ବାହାରୁନି, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ସାହସ କରି ଚାଲ ଯାଇ ଦେଖିବା। ସାତ ବୋହୂ ଯାକ ଗଲେ ସାହସ କରି, ଯାଇକିରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ତ ରାଜବାଟୀରେ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ତାପରେ କଣ କଲେ ନା, ଦିନେ ଏମିତି ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସାତ ପୁଅ ଯାକ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଣିଜରୁ ବୋଇତରେ ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବୋଇତ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ, ଆରେ ଇଏ ତ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ? ଅଟକା ଅଟକା, ବୋଇତ ଅଟକେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ପଚରା ପଚରି କଲା ବେଳକୁ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ହଉ ହଉ, ଯାହା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ଚାଲ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା, ମିଳିମିଶି ସମସ୍ତେ ରହିବା, ଆମ ସଂସାର ଆମେ ଗଢ଼ିବା। ଏହା ଭାବି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକେଇ ଦେଲେ। ଅଧା ବାଟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ। ଯାଇକରି ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମା, ଆଉ ତୋ ବୋହୂ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ଆରେ ବାପା, କଣ କରିବି କହ, ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରୁନି, କିଛି ନାହିଁ, ଦେହ ମୋର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ କିଛି ପାଉନି। ମୋ ବୋହୂ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯେ ମତେ କିଛି ଜଣେଇଲେନି, ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି କହିଲ? ଆଉ ବୋହୂ ମାନେ ନ ଜଣେଇକିରି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ, ହଉ ହଉ ମା, ଆଉ ଯଦି ନ ଜଣେଇକିରି ସେମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଖୋଜିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। କିନ୍ତୁ ମା, ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ନା ଧନରତ୍ନ ବହୁତ ଧରିକି ଆସିଛୁ। ବୋଇତ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ବୋଇତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେ ଧନରତ୍ନ କୋଉଠି ରଖିବା ମା, ତୁ ଦେଖିବୁନି? ବୁଢ଼ୀ ତ ବହୁତ ଲୋଭୀ ଥିଲା। କହିଲା, ଆରେ ବାପା, ତମେ ଏତେ ଧନରତ୍ନ ଆଣିଛ ଯେ ଆମ ଘରେ ବି ଭର୍ତ୍ତି ହବନି? କହିଲେ, ନା ମା, ଆମେ ପୁରା 7 ପୁଅ, ଆମେ ତୋର 7 ପୁଅ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧନରତ୍ନ ଆମେ ବଣିଜ କରିକି ଧରିକି ଆସିଛୁ। ତ ଆମେ କଣ କରିଛୁ ନା, ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଳିଛୁ। ଚାଲ ସେ ଗାତଟାକୁ ଟିକେ ତୁ ଦେଖିଦବୁ, ତୁ ନ ଦେଖିଲେ ତ ଭଲ ଲାଗିବନି ନା, ସେଥିପାଇଁ। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ହଁ ହଁ, ଧନରତ୍ନ ଯେହେତୁ ଆଣିଛ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଗାତଟା କେମିତି ଦେଖିବିନି? ଚାଲ ଚାଲ, ମୁଁ ଦେଖିବି କହିକିରି ସେ ଗଲା। କହିଲେ, ତୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ରଖିଦବୁ ଆଉ। ଏହା କହି ବୁଢ଼ୀକୁ ଭୁଲେଇ ଭାଲେଇ ନେଇ ଗାତ ଭିତରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ, ମାନେ ଗାତ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଧରି ତାକୁ ଠେଲି ଦେଲେ। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ଆରେ ବାପା, ମୁଁ ମରିଗଲି ମରିଗଲି, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ ରକ୍ଷା କର, ମୁଁ ମରିଗଲି। ଏମିତି କହିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ପୁଅ ବୋହୂ, 7 ପୁଅ ଆଉ 7 ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ମିଶି କହିଲେ, ଦେଖିଲ, ତମେ ନିଜର ଫଳ ପାଅ, ନିଜେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲ ତାର ଫଳ ତମେ ପାଅ। କାରଣ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ପୁରା ତେନ୍ତୁଳି ପତ୍ରରେ ଭାତ ଦେଇଛ, କେତେ ଛଟପଟ କରି ଆମକୁ ମାରିଛ। ତମକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ନିଜେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ କେବେଠାରୁ ମରି ସାରନ୍ତୁନି। ତ ତମେ ସେମିତି ତାର ଫଳ ପାଅ। ତ ଏ ଗପରୁ ଆମକୁ କଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା କହିଲ? ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଲୋଭ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଲୋଭରୁ ପାପ, ଆଉ ପାପରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ, ଗଳ୍ପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବ, ଆଉ ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ରଖିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି। ଆଉ ଯଦି ଆଉ କଣ କରିହବ ତୁମମାନେ କହିଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ନେଇ ଆସିବି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।